नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं ज्ञान टूल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की और एक चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये चैप्टर 9 है और ये इस सीरीज़ का 9 नंबर वीडियो है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हिच फील्ड टाइप will you select if you need to enter long text in that field? टेक्स्ट, मेमो, करेंसी और हाइपरलिंक। आप कौन सा फील्ड सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे लॉन्ग टेस्ट एंटर करने के लिए? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है मेमो, MEMO। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सप्रेशन बिल्डर is an access tool that controls an expression dash for entering an expression. Expression builder এটা access tool হয় যোনটোৱে কন্ট্ৰোল কৰে এটা expression dash for entering an expression। এটা expression enter কৰিবৰ কাৰণে টেবল নে বক্স, সেল নে পেলেট। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, বক্স ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার অফ দিস কোয়েশ্চন। নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বৰ 3, in MS Access, a table can have dash primary key or keys. MS Access এটা টেবুলত কেইটা প্ৰাইমেৰী কি থাকিব পাৰে? 1, 2, 3 নে 4? সো MS Access টেবুলৰ এটাই প্ৰাইমেৰী কে থাকিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 1 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर इन MS Access? MS Access में कितने तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं? 3, 4, 5 या 6? গতিকে MS Accessত তিনি ধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকে, 1 to 1, 1 to many আৰু many to many। এই তিনি ধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকে। গতিকে অপশ্যন এ, 3 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার অফ দিস কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হোৱাট ইজ দ্য ডিফল্ট সাইজ অফ দ্য ডাটা টাইপ ইন MS Access? MS Accessৰ যোনটো ডিফল্ট ডাটা টাইপৰ সাইজ হয় এইটো কিমান হয়? 50, 60, 70 নে 80? সো MS Access ডাটা সাইজৰ যোনটো ডিফল্ট সাইজ দিয়া হয় এইটো থাকে 50। অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, which is the short key to invoke the spell checker in MS Access? MS Access में शॉर्ट की कौन सा है एक स्पेल चेक करने के लिए? F2, F7, अल्टर प्लस F7 या फिर F3? तो MS Access স্পেলিং চেক কৰিবৰ কাৰণে F7 প্ৰেছ কৰা হয়। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 2, F7। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, MS Access Microsoft Access is a dash network database model, RDBMS और ORDBMS और OODBMS। তো মাইক্রোসফট এক্সেস যোনটো হয় এইটো এটা RDBMS হয়। RDBMS মানে হৈছে ৰেশনেল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। গতিকে অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার অফ দিস কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ টাইপ অফ মাইক্রোসফট এক্সেস ডাটাবেস অবজেক্ট? তলত দিয়া অপশ্যনৰ কোনটো এটা মাইক্রোসফট এক্সেসৰ ডাটাবেস অবজেক্ট নহয়? কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাব, ইয়াত সুধিছে কোনটো নহয় বুলি। मैक्रोस, मॉड्यूल्स, वर्कशीट्स और ऑप्शन डी टेबल। यार शुद्ध उत्तर तो होगा ऑप्शन सी, वर्कशीट्स, जो कि एक डाटाबेस प्रोजेक्ट नहीं है MS Access। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए सबसेट ऑफ कैरेक्टर्स विद इन ए डाटा फील्ड इज नोन एज बाइट, फाइल, रेकर्ड और डाटा स्ट्रिंग। ইয়াত কৈছে যে এটা ফিল্ডৰ ডাটা ফিল্ডৰ ভিতৰত থকা সাবসেট ক্যাৰেক্টাৰ সাবসেটবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? তো এটা ডাটা ফিল্ডত থকা ক্যাৰেক্টাৰ সাবসেটবিলাকক ডাটা স্ট্ৰিং বুলি কোৱা হয়। অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার অফ দিস কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, প্ৰেছ ডেশ টু কুৱাইট MS Access। কোনটো বাটন ক্লিক কৰিলে MS Accessৰ পৰা আপুনি কুৱেট কৰিব পাৰিব বা তাৰ পৰা এস্কেপ কৰিব পাৰিব? টেব প্লাস F4, ESC প্লাস W, কন্ট্রোল প্লাস F4 নে অল্টার প্লাস F4? তো এইটো কুৱেশ্যন অলৰেডি বহুতবাৰ এক্সামত আহি গৈছে। সো ইয়াৰ যোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এইটো হ'ব অল্টাৰ প্লাস F4। অল্টাৰ প্লাস F4
আপোনাৰ মেক্সিমাম এপ্লিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হয় এইটো এপৰ পৰা কোৱেট কৰা হয় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি অল্টাৰ প্লাছ F4 নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 হোৱাট ইজ দ্য মেক্সিমাম লেন্থ এ টেক্সট ফিল্ড কেন বি এটা টেক্সট ফিল্ডৰ মেক্সিমাম লেন্থ কিমান হ'ব পাৰে 75 120 255 নে 265 তো এটা টেক্সট ফিল্ডৰ মেক্সিমাম লেন্থ হ'ব পাৰে 255 অপশ্যন নম্বৰ সি ইজ দ্য correct answer of this question. Next, question number 12. In Access or MS Access, dash are used to store the data. MS Access ত ইয়াৰ কোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডাটাবিলাক ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে সঞ্চয় কৰিবৰ কাৰণে रिपोर्ट बी फॉर्म सी टेबल ने डी क्वेरी तो इसमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है MS Access में डाटा स्टोर करने के लिए तो इसका जो सही जवाब है वो है टेबल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 इन वन टू मेनी रिलेशनशिप द टेबल इन वन स्लाइड इज कॉल्ड डैश एंड मेनी स्लाइड इज कॉल्ड फादर सन ब्रदर सिस्टर parent child or child parent so the side in one is known as parent and in many side is known as child so option number C is the correct answer of this question parent and child question number 14 dash is not a valid data type in MS Access ইয়াত থকা চাৰিটা অপচনৰ কোনটো এটা বৈধ ডাটা টাইপ নহয় মাইক্ৰসফট এক্সেছৰ ভিতৰত পিকচাৰ অটো নাম্বাৰ মেমো নে কাৰেন্সি So MS Access or junto valid data type no hoy etu hoise picture sobi option 1 is the correct answer of this question next question number 15 the checking operation performed on input data is called input data junbilak data apuni input korise already tak checking korak process to ki boli koa hoy verification of data control of data validation of data ne none of these so checking operation performed in input data is called validation of data option number 3 is the correct answer of this question now come to test yourself section ইয়াত দুই তিনটা মান কোৱেশ্চন দিয়া আছে একেটাৰ উত্তৰ আপুনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন valid data type in MS Access is MS Access or valid data ইয়াৰ পৰা কোনটো হয় নাম্বাৰ টেক্সট কারেন্সি নে গুটেইবোৰ সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো তলত কমেন্ট কৰক Next question number 2 in MS Access whose data type is appropriate to store large text and numbers MS Access में इनमें से कौन सा डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर टेक्स्ट और नंबर स्टोर करने के लिए टेक्स्ट मेमो OLE और लार्ज टेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 which of the following data type is used to store picture in MS Access इनमें से कौन सा डाटा टाइप इस्तेमाल होता है MS Access में पिक्चर स्टोर करने के लिए ऑप्शन 1 फ्रेम 2 OLE ऑब्जेक्ट 3 मेमो एंड 4 पिक्चर कैन नॉट बी स्टोर्ड इन MS Access कमेंट योर राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आप हमारे साथ अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए तैयार रहिए हम ऐसे ही हर रोज़ नए वीडियो लाते रहेंगे नया टॉपिक के बारे में दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि एक वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है तो शुक्रिया दोस्तों आज के वीडियो देखने के लिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ